Ang mungkin David Deborma, ang taglay BJP by মনোনীত প্রার্থী রামচন্দ্র গাটনি বুসকামো 12 তারিখ নির্বাচন হাইদিবা কারণ নরক তো যতন শিব বিজেপি তো দেশ চীন সরকার ভারত চীন সরকার দেশ জুড়ে চীন সরকার রাজ্য চীন সরকার আগামী দিনে जों এডিসিও চীন সরকার কোনা নাই তামবাং রামচন্দ্র গাটনি কিন্তু তাকলাইনি রামচন্দ্র গাটনি নির্বাচন কাই রামচন্দ্র গাটনি অস্তিত্ব রক্ষা খাইয়ান বাংসিও নির্বাচন নাই হাইদিবা কারণ এমএলএ বো ফাদার নি और एमएलए इंजाक बोंगनि যদি এমডিসি বো যদি ফাতার নি গায় ফাতানি বরনো এমডিসি ফাতান বরনো এমএলএ কে ও এলাকানি উন্নয়ন বাঙ্গাই সাব কক থানাই ও এলাকানি উন্নয়ন বাঙ্গাই নর বরনো থাং নাই তো গই নাই যে ক্যান্ডিডেট বিজেপি নো গালিরি তং ভাইও হাইদা অথচ চীন বিজেপি ও সে রাজ পরিবার নি সদস্য মহারাজানি আপন বিবিজল সে চীনি বিজেপি নি এমপি চীনি নেতা चीन नेता नो गाली रिखा माने तो राजबारी नो गाली रिखा बले हादिबा बीजेपी नो गाली रिखा माने तो कीर्ति सिंह जी नो गाली रिमन क्लाइ खना बले हायदा काजे ओमो हाय बरंगनो बहिरा गतो बरंगनो और जागा करे जों और जागारि लाभ करे ते रामचंद्र गाट जों ताकलाय एमडीसी चीन बीजेपी नि सतुंनाय ते काउन्सिल थांगिनाय चीनी रामचंद्र गाट नि बरंग बाङै साम खायने बर नरानो 5 बोसोर सुजुग रिदि नम बाङै साम खायने बाङै नरनो हामबाय तिनी बीजेपी नरतो तो फाइमान बाङै मोदी जी लगे फाइमान बाङै जारा और हिंदुस्तानी तंगनाय मरन तेकेसे कक सानामु चंगो गत 75 বছর ভারত স্বাধীনতা মানে 75 বছরনি পরে এই প্রথমবার আদিবাসী রং ও বিজেপি সরকার ন মাত্র সম্মান দেখাইছে চীন দেশনি প্রেসিডেন্ট ভারতবর্ষনি প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মু আদিবাসী সমাজ নিয়ে দিবা চীন ত্রিপুরা রাজ্যনি প্রথম রাজ্যপালঙ্কা রাজবারানি সদস্য চীন কর্তা জিষ্ণু দেববর্মা পুইলা তেলেঙ্গানা নিংকা তাও মহারাষ্ট্র মতো হাই কতর নিংতম 10,000 ছাত্র ত্রিপুরা ছাত্র ফ্রি পরিণাম বাঙ্গৈ একালে স্কুল তিন ভারত সরকার রেখা শুনো হইছে অব উন্নয়ন দিবা তৈনি ব্যবস্থা খাইতো লামান ব্যবস্থা খাইতো সরকার 27,000 এর বেশি চাকরি রেখা কেম খানে রাং খকছা নাই রিয়া আগে সিপিএম পুরো হংকাকায় চাকরি মাননা হংকায় সিপিএম এ জান্ডা তিনা নাও তাবুকে পরীক্ষা পাস কে নি হইছে কাজে সিপিএম তো করিখা কাংগ্রেস তো করিখা ত্রিপুরা মথা তো পুরো জিতি আর বরন বুট রিবিডং বুট মাগনা খাই লাভ কই যে বুট নর কাইসে রেখা আবু কিন্তু নন ভবিষ্যৎ নে বুট নাই রামচন্দ্র গাট নি তাকলাই ফাইট হিংকাই রামচন্দ্র গাট নি অস্তিত্ব নারনানি ফাইট কাজে আনতে বেশি কক ছায়া नरनजतन हामबाय बीजेपी परिवार फाइमान बाङै आमसु कक साइना नोंथां बिदाय नानाय जों आगामी 12 तारिखआव गोबां खेब बुट दुइनाय बीजेपी नि जितिरनानि आबुनि जों संकल्प मानालनि हेजे जितिरनाय जितिरिया बीजेपी न जितिरनाय गोबां बुट दुइ जितिरनाय मुले गोबां बुट दुइनाय निजि साइजुनिया बुइनो मा सानाय बीजेपी नि बुट दुइनाय मोदी जी नि प्रार्थी आं डेविड आं बीजेपी नि मोदी जी नि प्रार्थीया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नि रिप्रेजेंटेटिव हिनिना आं आनबर चौंगी रहका भारतीय जनता पार्टी हेदा आमसु कक साइनां बिदाय नानाय आं तेकेसा आलादा जागा प्रोग्राम तमो नरबो तेवैसा मालाय फिनाय आं अर फाइन नरबो माइबो साफिनाय नरबो गल्प खाइ फिनाय इलेक्शन सेकां बां नरबो तंनाय इलेक्शन परे बां नरबो तंनाय आन पारत लाइटा गरसितलाय गानासे हेदा रतनपुरले बसु सालबा ना पारा दिगरो काम फाइन थांखागा तेसा फाइदि बेरे आनको बेरे बिदि आनको बेरे बिदि सालबा सालनि थांबायदि माइर जाबायदि आइजे लिखदा आमबाय आपसे कक साइना बिदाय नाओ वंदे मातरम भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद त्रिपुरा साय लक्थुम रामचंद्र गाट जनसाधारण आयोग लक्थुम रामचंद्र गाट मंडल आयोग लक्थुम हामबाय